Prepare launch in 3, 2, 1. Mag-uuma, kamu among pasalamatan tungod sa inyong pagkugi, nakakaon kitang tanan. Mag-uuma, kamu among respetuhon, hinaguan sa inyong kamot among gikaon. Salamat mag-uuma. Mag-uuma dapat unahatagan og pagtagad kay panguma nagtaga na sa tanan natong gihabhab kasagaran. Mag-uuma ilarang gikaminusan kung wala sila nagtanom wala tay gikauntanan. Unsaon ang daghang kwarta kung wala kay mapalit, kung wala sila nag-uma unsay atong ihungit. Kasagaran kaminusan tungod nagkabulingit kay sayuta nagtrabaho og nagbulad pa sa init. Mag-unsa na lang ta kung wala ang agrikultura, bisag ang adunahan way mahukat sa lamisa. Dapat balansi ang pagtagad, dili sila yatakan kaysa matag-adlaw sila atong gikinahanglan. Mag-uuma, kamu among pasalamatan tungod sa inyong pagkugi, nakakaon kitang tanan. Mag-uuma, kamu among respetuhon, hinaguan sa inyong kamot among gikaon. Salamat mag-uuma. Daghan ang wakasabot sa kahimtang sa mag-uuma nga usahay igo-igo, usahay alkansi patungod sa sobra ka ubos nga presyo sa ilang produkto, samtang sobra ka mahal ang medisina ug abono. Imbis gikinahanglan sila pa ang napasagdan, kada sulod sa kaldero sila mao ang hinungdan. Dili sakto nga presyo sila kanunay na abuso, presyong halos pangayoon di kabawi sa gasto. Mag-uuma, kamu among pasalamatan tungod sa inyong pagkugi, nakakaon kitang tanan. Mag-uuma, kamu among respetuhon, hinaguan sa inyong kamot among gikaon. Salamat mag-uuma, kamu among pasalamatan tungod sa inyong pagkugi, nakakaon kitang tanan. Mag-uuma, kamu among respetuhon, hinaguan sa inyong kamot among gikaon. Salamat mag-uuma.